Assalamu alaikum dear students, my name is Ummi Habiba and I am your teacher of subject guided English. Dear students, today is Thursday 3rd September 2020. Round 3 of second term for revision material for learning is lesson number 30 translation plus exercise page number 159. Activity A, material for writing is forms of verbs page number 39, 40, drink to forget. Dear students, open your guided books at page number 158, lesson number 30, Sindbad the Sailor, Sindbad Mallah. In lesson 28, you read how the Arabian Nights begin. सबक नंबर 28 में आपने ये पढ़ा कि कैसे अलिफ लैलवी दास्तानें शुरू हुई. Now in this lesson, you are going to read one of the stories शहरज़ादी told to the king. अब इस सबक में हम उन कहानियों में से एक कहानी पढ़ेंगे जो शहरज़ादी ने बादशाह को बताई. Sindbad, a rich man, describes the many voyages he made to strange lands in search of wealth. सिंदबाद एक अमीर आदमी बयान करता है अपने बहुत से बहरी सफ़रों के बारे में जो उसने दौलत की तलाश में मुख्तलिफ जजीरों पर किए. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हिज सेकंड वॉयज. ये कहानी उसके दूसरे बहरी सफ़र के बारे में है. द सेकंड वॉयज, दूसरा बहरी सफ़र. आफ्टर माई फर्स्ट वॉयज आई डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पीसफुली इन बगदाद. मेरे पहले बहरी सफ़र के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं बगदाद में अपनी बाकी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारूं. बट आई सून ग्रीव टायर्ड ऑफ अ लेज़ी लाइफ. लेकिन मैं जल्द ही अपनी उस सुस्त ज़िंदगी से उकता गया. एंड मेड अप माई माइंड टू गो ऑन अनदर वॉयज. और मैंने अपने दूसरे बहरी सफ़र पर जाने का इरादा किया. आई बोट सम गुड्स फॉर ट्रेडिंग. मैंने तिजारत के लिए कुछ चीज़ें खरीदी. एंड सेट ऑफ इन अ गुड शिप टुगेदर विद सम अदर मर्चेंट्स. और अपने दूसरे ताजरों के साथ इकट्ठे एक अच्छे से बहरी सफ़र पर रवाना हुए. वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड. हम एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर गए. एंड आई ट्रेडेड सम ऑफ माई गुड्स. और मैंने अपनी कुछ चीज़ों की तिजारत की. मेकिंग अ फाइन प्रॉफिट, जिससे मुझे एक अच्छा मुनाफा मैंने कमाया. वन डे वी लैंडेड ऑन अ ब्यूटीफुल आइलैंड. एक दिन हम एक बहुत ही खूबसूरत जजीरे पर उतरे. देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज बट नो पीपल. वहाँ पर फूल और फलों के दरख्त थे लेकिन लोग नहीं थे. आफ्टर अ मील आई ले डाउन एंड वेंट टू स्लीप. खाने के बाद मैं नीचे लेट गया और सो गया. व्हेन आई अवोक द शिप वाज नोवेयर टू बी सीन एंड माय कंपेनियंस हैड गॉन. जब मैं जागा तो मुझे बहरी जहाज़ कहीं भी दिखाई ना दिया और मेरे साथी भी चले गए. आई क्लाइम्ड अ हाई ट्री टू सी व्हाट आई कुड सी. मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा ये देखने के लिए कि मैं क्या देख सकता था. सम डिस्टेंस अवे, कुछ ही दूर फासले पर. आई सॉ समथिंग वाइट ऑन द ग्राउंड. मैंने ज़मीन पर एक सफ़ेद चीज़ देखी. व्हेन आई हैड क्लाइम्ड डाउन एंड रीच्ड इट आई फाउंड दैट इट वाज अ ह्यूज वाइट बॉल. जब मैं नीचे उतरा और उस पर पहुंचा तो मैंने ये पाया कि वो एक ऊंची सफ़ेद गेंद थी. सॉफ्ट टू द टच, जो छूने पर नरम थी. टुक 50 पेसेस टू वॉक अराउंड द बॉल एंड देयर वाज नो ओपनिंग. मुझे उस बॉल तक पहुंचने के लिए 50 कदम लगे और उसका कोई सुराख भी नहीं था. सडनली द एयर बिकेम डार्क. अचानक यह तरफ अंधेरा छा गया. फ्लाइंग टुवर्ड्स मी वाज अ बर्ड ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज. मेरी तरफ एक गैर मामूली जिसामत का परिंदा आया. आई रिमेंबर्ड हेयरिंग सेलर्स कॉल्ड द बर्ड अ रॉक. मुझे याद आया कि मल्लाहों ने उस परिंदे को रॉक के नाम से पुकारा था. द ग्रेट वाइट बॉल वाज इट्स एग. वो एक ऊंची सफ़ेद गेंद जो थी वो उसका अंडा था. इट लैंडेड नियर मी बट डिड नॉट सी मी. वो मेरे करीब ही उतरा लेकिन उसने मुझे नहीं देखा. क्विकली आई टुक ऑफ माई टर्बन. जल्दी से मैंने अपनी पगड़ी उतारी. एंड टाइड माई सेल्फ टू वन ऑफ इट्स ग्रेट क्लॉज. और मैंने खुद को उसके एक मजबूत से पंजों के साथ बांध दिया. आई होप दैट इट वुड कैरी मी अवे फ्रॉम द डेजर्ट आइलैंड. मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे इस सहराई जजीरे से बहुत दूर ले जाएगा. माई प्लान सक्सीडेड. मेरा मनसूबा कामयाब हो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग इट कैरिड मी ऑफ. अगली सुबह ये मुझे दूर ले गया. सो हाई दैट आई कुड नॉट सी द अर्थ. इतना ऊंचा कि मुझे ज़मीन तक दिखाई ना दी. देन इट सूप डाउन एंड लैंडेड इन अ वेरी डीप वैली. और फिर वो नीचे की तरफ झुका और एक गहरी वादी में उतरा. आई अनटाइड माई सेल्फ एट वंस एंड द बर्ड फ्लू ऑफ. मैंने जल्दी से अपने आप को खोला और परिंदा उड़ गया. The valley was surrounded by very high mountains. वादी बहुत ही ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी. There was no way out. बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. As I walked along, जैसे ही मैं थोड़ी दूर चला, I saw that the floor of the valley was covered with diamonds, some very big.
میں نے یہ دیکھا کہ وادی کا جو فرش تھا وہ ہیروں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں سے کچھ ہیرے جو تھے وہ بہت ہی بڑے تھے. After wandering for some time, کچھ دیر ٹہلنے کے بعد I ate some more of the food I had with me and fell asleep. میں نے وہ کھانا کھایا جو میں اپنے ساتھ لایا تھا اور سو گیا. I had just begun to doze off when a noise awoke me. ابھی مجھے تھوڑی سی اونگ آنا ہی شروع ہوئی تھی کہ مجھے ایک شور نے اٹھا دیا. A large piece of fresh meat had rolled down the hillside near me. گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا میرے قریب پہاڑی علاقے سے نیچے کی طرف لڑکا تھا. At the same time, ٹھیک اسی لمحے I saw a number of pieces rolling down the rocks from the above. ٹھیک اسی لمحے میں نے اوپر سے نیچے چٹانوں کی طرف گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو لڑکتے ہوئے دیکھا. I had heard about this strange custom before. میں نے اس عجیب سے رواج کے بارے میں پہلے بھی سن رکھا تھا. And now I could see that it was true. اور اب میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ تھا. This is what happens. ایسا واقعی رونما ہوتا تھا. Merchants want the diamonds. تاجروں کو ہیرے چاہیے ہوتے تھے. But they cannot get down into the valley. لیکن وہ نیچے وادی میں نہیں جا سکتے تھے. For the cliffs are too high. کیونکہ چٹانیں جو تھیں وہ بہت ہی زیادہ اونچی تھیں. They throw down large pieces of meat. وہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے کی طرف پھینکتے تھے. And some of the diamonds stick to the meat. اور کچھ جو ہیرے تھے وہ ان گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ چپک جاتے تھے. In that land, اس زمین میں there are very large and strong eagles. بہت ہی بڑے اور مضبوط عقاب ہوتے ہیں. And they seize the pieces of meat. اور وہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو پکڑ لیتے ہیں. And carry them off to their nests. اور انہیں اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں. There their young ones are waiting. جہاں پر ان کے چھوٹے بچے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. Then the merchants run to the nests. اور پھر تاجر ان کے گھونسلوں میں بھاگ جاتے ہیں. Frighten the eagles away. ان عقابوں کو ڈراتے ہیں دور ہونے کے لیے. And take the diamonds. اور ان سے ہیرے لے لیتے ہیں. This gave me an idea. اس نے مجھے ایک منصوبہ دیا. I collected the largest diamonds. میں نے بہت ہی بڑے ہیرے جمع کیے. I could find. جنہیں میں تلاش کر سکتا تھا. And put them in a bag. اور انہیں اپنے بیگ میں رکھ دیا. Then with my turban. اور پھر اپنی پگڑی کے ساتھ I tied myself to the largest piece of meat. میں نے اپنے آپ کو گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کے ساتھ باندھ دیا. Lay down. نیچے لیٹ گیا. And waited. اور انتظار کیا. Soon. جلد ہی one of the largest eagles seized the meat. گوشت کے ایک بڑے سے ٹکڑے کو بڑے سے عقاب نے اٹھا لیا. And carried the meat. اور اسے اٹھا کر لے گیا. Me up to its nest. اس گوشت کے ٹکڑے کو اور مجھے اپنے گھونسلے میں لے گیا. When the merchants came to get the diamonds. جب تاجر اس گھونسلے میں ہیرے لینے کے لیے آئے. One of them saw me. ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا. And was first frightened. اور پہلے تو وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوا. And then angry. اور پھر غصے ہوا. He thought that I was taking his diamonds. اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے ہیرے لے رہا تھا. However, تاہم I told him my strange story. میں نے اسے اپنی ایک عجیب سی کہانی سنائی. And offered him my diamonds. اور اسے اپنے ہیروں کی پیشکش کی. At this اس پر he was pleased. وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا. For the diamonds were big. کیونکہ ہیرے بہت ہی زیادہ بڑے تھے. He took only one. اس نے صرف ایک ہیرا لیا. And said. اور کہا that it was quite enough. یہ ایک ہیرا ہی کافی ہے. Then all the merchants and I with them set off for the nearest port, which we reached safely. پھر میں اور دوسرے تمام تاجر قریبی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہم بحفاظت پہنچ سکتے تھے. On my return to Baghdad. بغداد سے میری واپسی پر the first thing I did was to give a great deal of money to the poor. میں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ میں نے غریبوں میں اپنی رقم کا بہت زیادہ حصہ تقسیم کر دیا. And then I enjoyed the rest of my wealth, which had cost me so much hardship and danger. اور پھر میں نے اپنی باقی کی دولت کے ساتھ لطف اٹھایا جو میں نے اتنی مصیبت اور خطرے سے کمائی تھی. So students, this was our today's lecture. Watch videos very carefully. Stay blessed. Allah Hafiz.